हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट पिले आज आम पुणी थे से विषय वस्तु जहाँ तुम्हें समस्ते जानिच ओके प्राकृतिक संपदर कौन पिले दैट मीन प्राकृतिक संपत्ति बा संपद जहाँ पिले आमको बंचापी साहाय्य करे सीए किपरि भाव प्रदूषणर शिकार होता है अलराइट ना नहीं पिले प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण अलराइट ओके देख पिले मु जहाँ कहली से विषय ही संपूर्ण भाव आमे विगत दुईटी क्लास मध्य हो सारी आलोचना कर सारी तार कौन पिले जो आवश्यक यस ता सह पिले किपरि भाव परिवेश हाँ ना नहीं एक उपादान भाव रही मध्य जो प्रभाव पड़े आ से प्रभाव रे पिले मो भली प्राणी यस किपरि भाव कौन से प्रभाव को सम्मुखीन करिबारे लड़ाई करी थाए ओके ऑलराइट दैट मीन जिते बेले आसिला यसन पिले प्राकृतिक निहाती भाव में आमे कहिबा ना प्रकृति द्वारा दिया जाइथिबा बा प्रकृति दत्त कौन पिले उपादान ओके एई उपादान संपद बा जहाँ को आमे संपत्ति कहिले मध्य चलिबो बा आमे संपत्ति मध्य कहि परिबा यस और नो पिले किंतु जेतेबेले से संपदटी संपत्ति हुए चिंता कर यदि संपदटी संपत्ति हुए देन आमे जानिचे समस्ते कौन पिले एथिरे जो मालिकाना यस हाँ ना नहीं यही कथाटा मन पड़े किंतु ये पिले जदियो प्रकृतिर संपत्ति तथापि मध्य यही प्रकृति आमको कौन करिछि ना आमे निजे बंचिबा पई हाँ ना नहीं बा यही जीवमंडल रे पिले किपरि अजैविक उपादान गुड़िक गोटे जैविक वस्तु को तैयारी करने सहित से जैविक वस्तुर रक्षणाबेक्षण साहाय्य करती आउ एहा जेते बेले आमे प्रश्न पचारू पिले एपरी साहाय्यकारी संपत्ति मिले केउठी ना यही प्रकृति ही मिली थाए बा जहाँ को प्राकृतिक संपद बोली आमे कही थाउ दैट मीन यही प्राकृतिक संपद विषय वस्तु कौन पिले मु एते मात्रा रे कहिबार कारण पिले एथिरे जो मृत्तिका अछि यस हाँ ना नहीं एथिरे जो कौन अच्छी पिले वायु ओके एथिरे जल ऑलराइट यस नो पिले मृत्तिका हैला वायु हैला जल हैला बुझिल एई तीन गोटी उपादान को विशेष तो आमे आलोचना कले दैट मीन जदियो मु कहिबी पूर्वरु जल मध्यम बा जलर कौन पिले प्रकृति जो परी गोटे संज्ञा दे थाए ऑलराइट निहाती भाव से जलर विषय वस्तु मध्य भी आम पुंखानुपुंखन भाव में आलोचना कले वायुर विषय वस्तु उपर मध्य पिले आम कथा हेले ओके पुणी जो मृत्तिका विषय वस्तुटी अच्छी जहाँ पिले एते मात्रा रे आम आलोचना करि नथिले ओके सही कारण हेतु मु कहि परिबी एई समस्त मृत्तिका हैला वायु हैला जल हैला पिले प्रकृति दत्त गोटे गोटे विशिष्ट उपादान दैट मीन एमाने कहीं विशिष्ट पिले ना एमाने एथिपाई विशिष्ट मो परी गोटे सजीव प्राणी को कौन पिले जन्म देवा सहित एई सजीव प्राणी को परिपुष्ट करिवारे एमानंकर कौन पिले स्वतंत्र भाव कौन बा मु कहि परिबी प्रत्येक निज निजर जो काम करती बा निजे निजे पिले जो परी भाव कौन प्रकृति दत्त जहाँ मु कहिबी प्रकृति जो कारण एमानंको तैयारी करिछि सेई कारण पिले आम पाखरे पहुंची पारुची कहिबार अर्थ मृत्तिकारु पिले आमे चाष करू यस हाँ ना नहीं पिले मृत्तिकारु आमे चाष करू वायु पिले तुम जानिच अम्लजान सहायता केवल अम्लजान ही नुह पिले वायु वायु रे जो कणिका बा उपादान गुड़िक कौन पिले मिश्रण अवस्था रे अछंती सेई उपादान जदियो आम जीवमंडल रे घूरी बुलुछंती आ जदियो घूरी बुलुछंती पिले निहाती भाव रे ये आमर कोनोसी ना कोनोसी कौन पिले प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष भाव रे साहाय्य करिबा पई ही अछंती ओके बुझी पारिल सेथि पई
जदियो आमे वायु कहिबा मात्रे समस्ते बुझु अम्लजान, यस ताहा मध्य ठीक माने नहीं पिले, किंतु बा एहा व्यतीत अंगारकाम्ल मध्य आम पई पिले इम्पोर्टेंट। देख अंगारकाम्ल को समस्ते कौन करती पिले घृणा करती, दैट मीन अंगारकाम्ल परिवेश रे तार जो परिमाण अच्छी से परिमाण रू पिले अधिक हो गले कौन पिले जो सूर्यंकर ताप बा सौर ताप बा आमे कहि परिबा पृथ्वी उत्तप्त हेई पड़े है ना नहीं, दैट मीन जो सूर्य को किरण आसे सी पिले परवर्ती समय रे फेरी न थाए, आउ एई फेरी नथिबा पछरे जे बाधा दिए सी होची अंगारकाम्ल गैस, जहा को आमे कौन कहू पिले कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 बोली जानी थाउ। ऑलराइट, ओके, ये पिले कौन करे तापमात्रा को धरी रखिबारे सहाय्य करे। जेतेबेले ये आम परिवेश रे बा मु रहुथिबा यस एई परि पिले अस्म मंडल कहि परिबी, ओके है ना नहीं, बा प्रस्थर मंडल आमे कहि परिबा, ओके ना एथिरे अम्लजान दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस रो पिले परिमाण कौन निरंतर वृद्धि हेबा हेतु यस से बा आमर ए सबुज मंडलटी धीरे 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 कौन होउछि उत्तप्त हेई उठुछि। आउ जदि पिले ए सबुज मंडल रे उत्तप्त हेई उठे देन ये सबुज मंडलटी होउछि आम घर, आउ सेई घरे मध्य आमको एई उत्तप्तर गोटे प्रकार कुप्रभाव मु कहि परिबी, जहा पिले कौन 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 हेई थाए ना आमको गोटे साधारण जीवन यापन करिबारे मध्य बाधा देई थाए। ऑलराइट, है ना नहीं, जहा को आमे विश्व तापन बोली मध्य पूर्व शुणी के आसुचे, किंतु एई कारण हेतु कौन पिले अंगारकाम्ल गैस को समस्ते घृणा करती, ओके, बट सेई अंगारकाम्ल गैस परोक्ष भाव रे हमको खाद्य मध्य जगई थांती। केमिति पिले अंगारकाम्ल को ग्रहण करे वृक्ष, तेबे जाई से खाद्य प्रस्तुत करि पारे। आ वृक्ष रे खाद्य प्रस्तुत हैला, चिंता कर आमे सेई खाद्य खाई यस कौन करूचे दैनंदिन जीवन रे शरीर को शक्ति जगाउचे वो आगु को मध्य आमे कौन पिले बा भविष्यत कथा मध्य आमे चिंता करूचे। ठीक सही भली अम्लजान जदियो जेतिकी मात्रा रे आवश्यक, अंगारकाम्ल मध्य पिले सेतिकी मात्रा रे आवश्यक, किंतु एथिरे भलो हो किबा मंद हो पिले अतिरु कौन इति जहा कहा जाए बा अत्यधिक हेले से माने निजर कुप्रभाव को देखई थांती। आउ एई कुप्रभाव टिपिले जो अत्यधिक हेबा किंबा ह्रास हेबा यस हना नहीं बा एक निर्दिष्ट स्तर रे रहिबा व्यतीत एमाने कौनसी कारण हेतु असंतुलित हो जाती, दैट मीन सपोज से स्तर पिले जदियो मु कहिबी से माने कौन जेमिति अधिक रु अधिक यस बा अत्यधिक ये मध्य सेई साधारण स्तर को असंतुलित करी आगु को बढ़े, किंबा पिले यार जदि स्तर कमी जाए देन एबे मध्य से असंतुलित थिबारो आमे कौन कहि थाउ। आउ ए असंतुलितर जो परिणाम आमे कहि परिबा गोटिए गोटिए विपर्यय आधार रे पिले प्रकृति कौन तांडव खेलाए, यस न बन्या बात्या भूमिकंप मरुड़ी सुनामी बिजुली घड़घड़ी पिले केते कौन अच्छे लक्ष लक्ष धन जीवन कहीं कौन पिले बंची पारंतिनी। ऑलराइट, ठीक अच्छी, तो यही सब घटनावली प्रकृति द्वारा मध्य कौन हो पिले परिचालित होउछि। आउ कहि परिबी जेपरि भाव रे प्रकृति निजर गोटे सक्षम बा कार्यभार नेला भली समस्त को समान भाव रे बा गोटे संतुलन जहाँ को आम प्राकृतिक भारसाम्य बोली कहि थाउ, से प्राकृतिक भारसाम्य को पिले कौन बजाई रखिबा समस्त को कही थाए। तथापि मध्य किछि लोभ मनोवृत्ति नहीं आमे एमिति काम करू ताहा पिले परवर्ती समय रे कौन परिवेश को बा एईपरी प्राकृतिक संपद को पिले प्रदूषण मात्रा मध्य पहुंचई थाए। आउ पृथ्वी निजे मध्य जो परिवेश रे आबद्ध होइकी रहिछि सेई परिवेश को पिले कौन कष्ट, दैट मीन आमे मनीष लोभ मनोवृत्ति नहीं ताको कष्ट देई थाउ बा परिवेश को पिले नष्ट करि थाउ। ऑलराइट, सेथि पई जदियो मु जानिबे प्राकृतिक संपद आउ से प्राकृतिक संपद साधारणतः भाव रे मृत्तिका वायु जल आधार रे हना नहीं नवम श्रेणी रे मु पढ़िबी, तो कहीं की यह पढ़िबार आवश्यक आउ यह जो प्रदूषण मात्रा बा प्रदूषण जो प्रदूषण होई थाए एई प्रदूषण पछरे केउ सब कारक
कौन ही था पिले कारण साजी था बस से शिखा आउ यह प्रदूषण हेले पिले ताहा कौन परिणाम बा मु कहि पारिबी कौन पिले परिशेष बा तुम निहाती भाव में प्रश्न करिथिबो कि जदिओ प्राकृतिक संपद लागे मते गोटे भौगोलिक विषय यस हाँ ना नहीं बा भूगोल विषय वस्तु पढ़ा कथा किंतु ये आम विज्ञान बही रे जितेबाला जीव विज्ञान मध्य पिले कौन आसीगला षष्ठ नंबर पाठ तेबे एई जीव मानकर आवश्यकता से प्रकृतिर अजैविक संपत्ति जहाँ पिले मृत्तिका वायु जल सह जो संपर्क अच्छी सही संपर्क बुझा सत्वे ताहा प्रदूषण हेले किपरि कौन होता है संपर्क रे पिले कुठार घात होता है बा संपर्क दूरे जाए हाँ ना नहीं हाँ ना नहीं पिले दैट मीन जो पानी पिले आमको बंचई रखी जदि से पानी प्रदूषित हो जाए देन परवर्ती समय व्यवहार कले पिले एक प्रकार रोग सृष्टि होता है आउ से रोग द्वारा मु पीड़ित हो मृत्यु मुखरे पड़ार संभावना थाए हाँ ना नहीं से जी साजती रक्षक परवर्ती समय सी हमें भक्षक अलराइट सो प्राकृतिक भारसाम्य उपर सबकिछि रहिला से प्राकृतिक भारसाम्य को पिले असंतुलित करबा तेबे एई सब विपद बा एई सब परिस्थिति को आमे सामना करबा अलराइट सेथि पई कारण केते गुड़िए अछि जीव विज्ञान आधार रे बा जीव मानक सह संपर्क परिवेशर हना नहीं सही संपर्क को पिले आमे पूर्वरु दुईटी क्लास रे मध्य आलोचना करिचे आउ आज जहाँ विशेष भाव में आम आलोचना करने जाऊे सी केवल मृत्तिका ओके तापरे मु तुम मान कहूली विश्वतापन किपरि भाव में यही प्रकृतिर कौन पिले बा प्रकृति द्वारा ही सेपरी एक घटना देखा मिलता है से विश्वतापन आमे आगु को पढ़ा जहाँ को सबुज कोठरी आना नहीं पिले तुम जानूच सबुज कोठरी कहवा मात्रे समस्ते चिंता करि पारुथिबो कि किपरि भाव में जो विश्वतापन है बा ए जो मंडल पिले कौन हुए उत्तप्त हो जाए आ से उत्तप्त मंडलटी पिले लोक मानू बंचारे बा प्राणी मानकर जो जीवन शैली थाए से जीवन शैली पिले अनेक प्रकार समस्या आनी दे थाए अलराइट तुम जानूच अत्यधिक खरा हेले आमे घरू बाहरी न थाउ है नहीं सही परी काम प्रकृति द्वारा ही परिचालित होउछि आ सही प्रकृति द्वारा परिचालित होगा पछरे पिले आमे ही दोषी है ना नहीं जदि गछ काटिबा तेबे अंगारकाम्लर परिमाण पिले पृथ्वी रे बा वायुमंडल रे बा मु जो जगार रहुछि पिले से चतुर्पार्श्व रे निरंतर वृद्धि हेबारे लागिबो जदि जेतेबेले पिले निरंतर ये बढ़ी चले निहाती भाव में तार कुप्रभाव मो उपर ही पड़े यस है ना नहीं जदिओ सी बंचई थाए वृक्ष ताकू नहीं खाद्य प्रस्तुत करे आ खाद्य आमे खाई थाउ पिले किंतु सेई नेवा लोक को जदि आमे कौन करू नष्ट करू देन सी आउ कुआडे न जाई एई जगार रही आमको कष्ट दे थाए ओके बुझिला चलो यस और नो ओके पिले पूर्वर आमे अनेक गुड़िए विषय वस्तु उपर तो आलोचना करिचे संपूर्ण भाव में विषय मु कौन शिखिबार अछि आ मते केउ सब विषय वस्तु प्रति पिले कौन निहाती भाव में जानिबार मध्य अछि पिले शिखिबा आ जानिबा दैट मीन जदिओ एई भली मृत्तिका तमे शुणिबा मात्रे तमे चतुर्थ क्लास रु बा मु कहि परिबि तृतीय श्रेणी रु मध्य पिले पढ़ी की आसुछ बट एई नवम श्रेणी रे पढ़िबार आवश्यकता कौन एहा ही कहा जाए कौन पिले बा जो जानिबा मु कहली जहाँ शिखिबा ठारू अलगा से जानिबा पिले वर्तमान तुम काम बा निजर जो कौन अच्छी जो परी भाव में तुम गोटे परिवेश मध्य बंचुच आ परिवेश जहाँ मध्य पिले तुम सम्मुखीन होउछ से सम्मुखीन पछरे मृत्तिकार कौन पिले बा मृत्तिका द्वारा तुम किपरि प्रभावित मध्य होउछ ताहा तुम वर्तमान निजे अनुभव करी निजर संपर्क रे पिले बा निजर दैनंदिन जीवन रे एमानंकर जो कौन अच्छी आवश्यकता अच्छी या कौन करबा पिले मने रखिबा बा आमे जानिबा परवर्ती समय रे अन्य मानक मध्य सेही परी काम करिबार निवृत्त रखिबा ही एक प्रकार कौन सेही ज्ञान जहाँ तृतीय श्रेणी रे मध्य मु पढ़ी बस से मु परिचय पाई नवम श्रेणी रे पढ़ुची केवल परिचय पाउनी पिले एहीपरी काम हेबारु मु अन्य मानक मध्य प्रवर्ताइबी बुझी पारिल ओके देख सो मृत्तिका
पिले आमर स्थिति है विकास है तुम जानिच कहीं ना साधारणतः भाव में पिले आम खाद्य कौन खाद्य खाइले बा आमे खाद्य को कहीं खाद्य आमे कौन पे खाई था पिले ना आम शरीर रे जो कोष कौन पिले एकत्र हेई गोटे गठन देइछंती बा सेई गठन पिले जीवित रूप में केतेबेले रही थाए जेतेबेले से समस्त कोष मध्य कौन शक्ति पाई थांती सेई परी जीवित रखिबार कार्य को संपादना करिबा पई आउ एई कारण हेतु शक्ति कोठु आसे खाद्य रो आसे आउ खाद्य पिले कोठु आसे जदिओ मु कहिबी सीए मृत्तिका ही देवारे सक्षम होता है दैट मीन आम पिले कौन खाद्य शस्य अमल करू येस तुम जानिच आउ ई खाद्य शस्य अमल करिबारे पिले मृत्तिका एक गुरुत्वपूर्ण उपादान भाव में कौन है आम जैव भूत्वक चक्र बोली कह जाए शुणा कष्ट लगिपारे पिले जैव भूत्वक चक्र है ना नहीं उभय निर्जीव आउ सजीव उपादान एकत्र भाव में मिली जो चक्राकार आवर्तन रे पिले कौन होती परस्पर ठारू आदान प्रदान भाव में बंचिकी आसुचंती ताकू ही एहीपरि चक्र भाव में कह जाई थाए बा जैव भूतक चक्र भाव में ताकू आमे जानी थाउ ठीक से भली मृत्तिका मध्य से जैव भूतक चक्र रे आसी कौन करे आमको पिले शक्ति दे थाए दैट मीन आमे जीवित भाव में कार्य करि थाउ आउ एई शक्ति पाइबा हेतु आउ आमे जो कार्य करिबा हेतु पिले ये आमर स्थिति आउ कौन विकास रो जो स्वप्न थाए ताकू संपूर्ण भाव में प्रकृति द्वारा बा एई माटी द्वारा कौन करू पिले जानी थाउ बा आमे उपकृत हेई थाउ ओके ऑलराइट सेथि पई आमर स्थिति और विकास को धार्य करिबा पई बा सुदृढ़ करिबा पई हना नहीं मृत्तिका होउछि एक अनन्य प्राकृतिक संपत्ति बा संपद ओके आमे आमर खाद्य पोषक इंधन पिले गृहोपकरण इत्यादि मृत्तिकार बढ़ुवा से उद्भिद और तत्संलग्न जीव संपद ही पाई था है नहीं आज जदिओ मु कहिबी खाद्य है पोशाक है इंधन है गृहोपकरण है पिले ये से माटी रे जन्म होउथिबा कौन वृक्ष यश न पिले तत्सहित जो जीव जंतु को यही माटी बा यही परिवेश धरी रखिछि सेमानको ठारो ही आमे कौन उपकृत होता दैट मीन आमको ये समस्त मिली थाए आउ यार जो मु कहि परिबी प्राथमिक अवस्था कहीं संभव है एमिति देन मृत्तिका ही कुहे कौन बिले ना मो ही सबु किछि दैट मीन सृष्टिर हर्ता कर्ता गछ को मध्य जन्म देइछि वन्य जंतु बा प्राणी प्राणी मानक मध्य मो बंचिबारे साहाय्य करिछि ओके सेथि पई ये पिले केवल एक प्राकृतिक संपद नुह ये प्रकृतिर एक अनन्य उपादान बा अनन्य संपत्ति जहाँ जदि आमे एड़ाइबा ताहेले पिले सृष्टिर मध्य हब अवनति बुझिल ओके तेबे देख मृत्तिका यही परि पिले देखि पारुछ हना नहीं चाष कार्य ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार हना नहीं पिले से कल कारखाना हो किंबा मु कहि परिबी पिले आज आमे जहाँ बा जो स्तर रे मध्य अच्छे यही समस्त विषय वस्तु पिले मृत्तिका ही गोटे उपादान भाव में साहाय्य करके आसी जदिओ मु कहिबी पिले मृत्तिका को आमे बाद दे अन्य मानक विषय जो पढ़िबा सही समय रे मध्य से माने मुख्य बा इंपोर्टेंट हेई थांती केवल मु एथिपई तुम मानकु कहूची जे प्रकृति बा प्राकृतिक संपद कहिबा पछरे कारण कौन बा से कारण उत्तर आमे लिखि परिबा ना मु जल को एड़ाई पारिबी ना मु वायु को मध्य एड़ाई पारिबी ना मु मृत्तिका को एड़ाई पारिबी ना ए तिनी कौन पिले तिनी मंडलर समष्टि रे जो कौन हुए एक क्षुद्र मंडल पिले तैयारी हुए ताहाकु कहा जाए जीव मंडल बा जीव जगत बुझिल सेथिपई उभय आम पई संपूर्ण भाव में आवश्यक उपादान रूप में कौन साहाय्य करी आसी आउ यही उपादान को पिले आमे जेते बेले कौन करू प्रदूषणर रास्ता देखई थाउ बा सेमाने जेतेबेले प्रदूषित हेई थांती निजे मध्य सेमाने निजर परिचय भूली जाती परवर्ती समय रे तार जो कुपरिणाम पिले आम उपरे ही प्रकृति कौन करे गोटे विपर्जयर तांडव नहीं कि समस्त प्रकार धन जीवन को नष्ट कर दे थाए ओके देख पिले अच्छा मृत्तिका किपरि तैयारी हेई थाए हना नहीं प्रश्न उठिबो मृत्तिका पिले किपरि तैयारी हुए जदि तुम छोट क्लास रे पढ़ीच मृत्तिका जेतेबेले आसिला सेथिरे पिले
ଚାଷ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି, କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ, ମରୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ଅଲରାଇଟ୍ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ ହେଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିକି ଆସିଛ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି ହୁଏ କାହିଁକି ଆଉ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ କାହିଁକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ କହିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ପିଲେ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଇପଡ଼େ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାହା ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିବ ବା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଅଲରାଇଟ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ ସେଥିରେ କପା ଚାଷ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିପାରିବି ହଁ ନା ନାଇଁ, ତେବେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପିଲେ ଏଥିରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଉଭୟ ମୃତ୍ତିକା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ତାହା ପିଲେ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ସେଇ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ୟେସ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ କେତେକ ମୁଁ କହିପାରିବି ଉପାଦାନ ଯାହା ଏଇ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ପିଲେ ବା ଭିନ୍ନତା ଭାବରେ ରହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତି ତୁମେ କହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଳ ବା ପାଣି ଥିବା ହେତୁ ୟେସ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଅଲରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଧାନ ଚାଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉନି। ଆଉ ଏଇ ଯଦିଓ ଧାନ ଚାଷ ପିଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉନି, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜଳର ଅଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଉପସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯାହା ଜଳବାୟୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଯଦିଓ ଧାନ ଭଲସେ ବା ଧାନ ଚାଷଟି ପିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅମଳ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଚାଷ ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ଖଜୁରୀ ହେଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସପୁରୀ ହେଲା, ୟେସ୍ ତାହା ଭଲ ଚାଷ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସପୁରୀ ସେଇ ଖଜୁରୀ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କ'ଣ ପରିମାଣରେ ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ଚାଷର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜେ ପରିଚୟ ପାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷକୁ ନେଇ, ସେହିପରି ପିଲେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ବାସ୍ ସେ ସ୍ଥିର ପିଲେ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳବାୟୁ ଉପରେ। ତୁମେ ଯଦିଓ ଜଳବାୟୁ ଶୁଣିଲ ନିହାତି ଭାବରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିବ, ବଟ୍ ପିଲେ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ପଢ଼ିବାନି। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ, ବାସ୍ ଏତିକି ବୁଝ। ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାୟ କ'ଣ ପିଲେ ପଥର ବା ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଶିଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇ ବିରାଟ କାୟ ପଥର ବା ସେଇ ଶିଳ ପିଲେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି, ୟେସ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ, ତମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲେ ଏତେ ବା ଏଇ ବିରାଟକାୟ ପଥରରୁ କ'ଣ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ମେଟାଲ, ୟେସ୍ ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ରୂପରୁ ସେ ଏଇ ରୂପକୁ ପିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଇଏ ତୁମେ ଭୂଗୋଳ ଭାବିବନି, ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଥାଏ, ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ପିଲେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ହଉନା କାହିଁକି ସେଇ ଖଣ୍ଡଟି ସେଇ ଲେମ୍ବୁର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତୁମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଟା ଲେମ୍ବୁ ୟେସ୍ ଖାଇବ, ସେଇ ସେତିକି ବଡ଼ କଟା ଲେମ୍ବୁରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାଦ ଅଛି ବା ତାର ଗୁଣ ଅଛି ପିଲେ, ସେ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ପଥରଟି ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରର ହିଁ ରୂପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶିଳ ବା ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଯେଉଁ ମାଟିର ବା ଯେଉଁ ପଥରର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କ'ଣ ପିଲେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା। ୟେସ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ, ପୁଣି ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଏଇପରି ବାଲି କଣିକା ପରି ବା ବାଲିର ଯେଉଁ ଆକାର ଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସେଇ ଆକାରରେ
ପହଞ୍ଚି ଥାଏ ଓ ଏଇ ବାଲି ପିଲେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମୟ କ୍ରମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ପଥରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ବାଲି କଣିକା ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ପିଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ସେ ନେଲା ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ତାକୁ ପରିଚୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ହଉ, ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ହଉ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଅଲରାଇଟ୍, ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଏଇ ଭିନ୍ନତା ଆସିଲା ତାରି କାରଣ ପିଲେ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସେଇ ଜାଗାର ବା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ। ଅଲରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଭୂଗୋଳରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯାହା ପିଲେ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ରଙ୍ଗ। ୟେସ୍, ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିଥାଉ ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷ ନା ନାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ସେଇଭଳି ମୃତ୍ତିକାଟି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେବା ହେତୁ ପିଲେ ଯାହା ପରିଣାମର ସଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହା କିପରି କାହିଁକି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏଇ ମୃତ୍ତିକା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଳି ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପାଣି ବା ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ବି କୁହାଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେଇପରି ପିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ବଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଚାରି ନାହୁଁ। ଓକେ, ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ମୃତ୍ତିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ ବ୍ୟାପି ଥାଏ ଆଉ କାରଣ ବା କାରକ କେଉଁମାନେ ପିଲେ ଏପରି କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣକୁ ହରାଇବାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ ପ୍ରକୃତି ଥିବାରୁ ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଲୋଭ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପିଲେ କିପରି ସେ ବା ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ହରାଇ କ'ଣ ପିଲେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ପଛରେ ଆମେ ହିଁ କ'ଣ କରୁଛେ ନିରନ୍ତର ପିଲେ ସେ ନଷ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦିଶା ସଦୃଶ୍ୟ ୟେସ୍ କ'ଣ କରୁଛେ ଗତି କରୁଛେ। ଓକେ, ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ପଟୁ ମାଟି, ଓକେ, ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି, ମରୁ ମୃତ୍ତିକା, ଓକେ, ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି। ପିଲେ ଏଇ ମରୁ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେଇ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାର୍ ମରୁଭୂମି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ମନେ ପଡୁଛି ବା କ'ଣ ପିଲେ ବାଲି ୟେସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ମନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ବଟ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ ମରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ କେବଳ ସେଇ ବାଲୁକା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନୁହଁ, କ'ଣ ପିଲେ ମରୁ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ କହିପାରିବି ଯୋଉ ବରଫାବୃତ, ଓକେ ପିଲେ ବରଫାବୃତ ବା ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଓକେ ସେଇ ବରଫାବୃତ ବା ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମରୁ ମୃତ୍ତିକା। ଓକେ, ବାସ୍ ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମରୁଭୂମିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବା ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ କରିଛେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା
ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କେବଳ ବାଲି ବିଷୟ ବସ୍ତୁଟି ବା ବାଲି ମରୁଭୂମିରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ପଢିକି ଆସିଛୁ। ସେତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ ସୀମିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥିବା ମାଟି ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଲା, ୟେସ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଫଳ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ଓକେ, ତମେ ସେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଲେ ତଳକୁ ବା କହିପାରିବି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଦେନ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଭୂମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ୟେସ୍ ନା ନାଇଁ ବା ବାଲୁକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପିଲେ ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ମାଟି ଉପରେ ବାଲୁକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଛି ବା ବାଲୁକା ଭଳି ନା ନାଇଁ ସ୍ତର, ଯାହା ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଚାଷ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଅମଳ କରାଯାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ତାହା ବି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମରୁ ମୃତ୍ତିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଲେ ବାସ୍ ତାହା ହିଁ କ'ଣ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରକ ବା ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ଓକେ, ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ ଯୋଉ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ମାଟିକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ପରିଚୟ ନେଇ ୟେସ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପିଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷକୁ ବା ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବା ମୃତ୍ତିକାର ଯୋଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାହା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିବ କେବଳ ମୃତ୍ତିକା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାଟି କଥା ଖାଲି ମୋ କ'ଣ ଥିଲା ଜ୍ଞାନରେ ଥିଲା ତାହା ନୁହଁ। ୟେସ୍ ପିଲେ, ତାହା ପୁଣି ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ନା ନାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାୟୁ କହିବା, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବାୟୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ, ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁର ସ୍ତର ବା ବାୟୁ ଉପାଦାନ ରୂପରେ କ'ଣ କରେ ନା ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୃତ୍ତିକା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ମାଟି ଭାବିଲି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏଇ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ କ'ଣ ଅମଳ କରିବାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମୃତ୍ତିକାର ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାହିଁକି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ବା କଳା ମାଟି, ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାଟି ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଓକେ, ମାଙ୍କଡା ମାଟି ବା ପଥୁରିଆ ଯାହା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ପିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଟୁ ମାଟି ଜାଣିଛ ନଦୀ ସଜିଆ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାଟିର ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ କିମ୍ବା ୟେସ୍ କହିପାରିବି ସେ ବନ୍ୟା ହେବା ହେତୁ ପିଲେ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଓକେ ପିଲେ ସେଇ ନଦୀର କ'ଣ ଅଛି ସଜିଆରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସଜିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ନଦୀ ସଜିଆରେ ଯୋଉ ଜମି ଥାଏ ବା ଯୋଉ ଭୂମି ଥାଏ ତାକୁ ଚାଷ ଜମି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଏଇ ପଟୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ପଟୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପିଲେ ଏଇ 6 ଗୋଟି ମୃତ୍ତିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛେ। ଓକେ, ବୁଝିଲ। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୃତ୍ତିକା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷ ବା ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷ ବା ଫସଲ ପିଲେ ଅମଳ କରିବା ପଛରେ କିଏ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ଜଳବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ବାସ୍ ଜଳବାୟୁ ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ
पिले से निर्दिष्ट चाष किपरि हुए आउ एथिरे ए कृष्ण मृत्तिका को जो प्रदूषण बा आमे प्रदूषण पहुंचई थाउ ना नहीं पिले ताहा किपरि हुए आउ आमे किपरि रोकी परिबा एई समस्त विषय वस्तु केवल आमे एई जीव विज्ञान रे आलोचना करिबा। ओके ऑलराइट देख पिले कृष्ण मृत्तिका देखिबाकू केमिति हाँ ना नहीं ऑलराइट पुणी देख एई माटी अठालिया वो एहार जल धारण क्षमता अधिक पिले तुमे देखिबो जो स्वतंत्र परिचय जहाँ मु कहूली अठालिया हैला आउ अठालिया हेबा हेतु पिले तार जो जल धारण क्षमता ये अधिक हैला दैट मीन तमे जदि मांकड़ा माटी नहीं कि आसीबो आउ एई पिले कृष्ण मृत्तिका को नहीं कि आसीबो आउ उभय मांकड़ा माटी आउ कृष्ण मृत्तिका माना नहीं से पानी ढालिबो पिले तमे देखिबो किछि समय परे ना से मांकड़ा माटी रे आउ जल बा पानी नथिला भली देखा जिवो दैट मीन पिले आमे कहि परिबानी कोन जेतिक परिमाण रे जल आमे एई उभय मृत्तिका रे ढाली थिले सेई द्वय मध्य पिले वर्तमान पर्यंत मध्य जल मु कहि परिबि जलार्णव हना नहीं हेकी से कृष्ण मृत्तिका रही दैट मीन एई कृष्ण मृत्तिकार जो स्वतंत्र पिले ये जल को धारण करिवारे साहाय्य करे बट सेई कौन मांकड़ा माटी बा पथुरिया माटी येस सी पिले जल धारण करिवारे एते सक्षम हेई न थाए। ओके दैट मीन तुमे जेते बेले जलर प्रश्न उठिला बा जलर अणाधिक पिले आमे चिंता कले निहाती भावरे ये मध्य कोनोसे ना कोनोसी भावरे कौन एक निर्दिष्ट चाष को इंगित करुची येस सेथिपाई पिले चाष को आमे दुई भागरे मध्य विभक्त करिचे जहाँकि खरीफ फसल बोली आमे जानिचे आउ रबी फसल बोली आमे जानिचे से खरीफ हो किंबा रबी हो पिले उभय को आमे सेई जलर परिमाण आधार रे विभक्त करिचे सेथिपाई जलर परिमाण जदिओ आधार साजे बा सेई कारण हेतु पिले मृत्तिकारे मध्य सेई भली स्वतंत्र जल धारण क्षमता थिबार वर्तमान आमे जानिले दे निहाती भावरे कहि परिबि कि कृष्ण कार्पास मृत्तिका जदिओ जल धारण क्षमता तार अछि देन खरीफ फसल भली फसल को मध्य से भल भावरे अमल करिवारे सक्षम हुए एतिकी छोट छोट विषय वस्तु को पिले एटलिस्ट मु चिंता करि परिबि हना नहीं। ओके हना नहीं पिले रबी फसल खरीफ फसल तमे पढ़ीच अष्टम श्रेणी रे खाद्य शस्य उत्पादन हना नहीं प्रथम पाठ से जो जलर परिमाण को निया जाइथिला एथिरे मध्य पिले गोटे मृत्तिकार स्वतंत्रतार परिचय देवाकू से जल ही प्रथमे कारण कौन क्षमता आधार रे देखा मिलला से कहले आमे कृष्ण मृत्तिकाटी कौन अठालिया और यार जल धारण क्षमता अधिक। ओके पुणी सामने जहाँ अच्छी लोहित मृत्तिका यार स्वतंत्र कौन पिले स्वतंत्रता होची ये जो शिला है नहीं तैयारी होईची सेई शिलाटी पिले एक प्रकार रूपांतरित शिला दैट मीन एथिरे देख आग्नेय शिला पिले आग्नेय शिला कहवा मात्रे तुम समस्त मन पकई पारुथिबो आग्नेय उद्गीरण है नहीं। ओके माटी तले पिले जो धातव ओके मौलिक गुड़िक कही पारिबी आमे माटी भितर को गले पिले देखिबो ना से धातव मौलिक गुड़िक धातु है नहीं पिले धातु द्वारा मिश्रण बा धातु पिंड बोली मध्य आमे कही थाउ है नहीं ताहा पिले अत्यधिक चाप ओ तापरे कौन हुअंती एक प्रकार पिले उत्तप्त बा उत्तप्त हेई तरले जाती आउ सेमाने प्रत्येक समय रे कौन करती सेई मृत्तिकार जो भागरे बा जो स्तर से माने रुहंती से स्तर को पिले आघात दियंती है नहीं से आघात देवा हेतु आमे कहि परिबा सेई भली मृत्तिकार स्तर जेकोसी प्राकृतिक कौन ताहा भूमिकंप मध्य होई पारे येस है नहीं पिले मु जदि कहबी भूमिकंप ही आग्नेय उद्गीरण को मध्य साहाय्य करे सुनामी को मध्य साहाय्य करे। ओके सेथिपाई आमे अष्टम श्रेणी रे पिले कौन पढ़िले अष्टम श्रेणी रे आमे केवल एतिकी पढ़िले कि जदिओ भूमि कौन है पिले जो भूमिकंप आमे देखा पाउचे ऑलराइट आउ एई भूमिकंपन कौन होता है ना प्रत्येक समय रे देखा जाई थाए दैट मीन सही प्रत्येक समय रे देखा जिया पछरे कारण कौन पिले
कौनसी ना कौनसी प्राकृतिक घटना ही से संश्लिष्ट रुहे। दैट मीन जितेबले पिले वर्तमान मो मते लगे कि मु स्थिर भाव में यही घरे रोचे बोध हुए यही पिले जो माटी उपरे घर अच्छी येस से माटी जदि 1000 किलोमीटर तौक चली जी से देखी तार एक प्रकार कंपन बा से कंपन भली कौन आचरण करने आमको देखा मिल। दैट मीन पृथ्वी पृष्ठभाग टिपिले आमको देखा जाए स्थिर किंतु तार जो भू अभ्यंतर बा भितर को आम जा पिले सी एक प्रकार कंपन अवस्था रही थाए। दैट मीन से कंपन अवस्था बेले कहीं हुए कहीं यही माटी पाखरे धातव कौन पिले तुम जानुच जो खणी बोली आम कही था ना नहीं ओके धातु पिंड ठीक ये तीन गोटी शब्द तुम जापर पिले ना से धातु पिंड कौन यही माटी रे ही रुह माटी रू ही मिलती ओके आउ यही धातु पिंड गुड़िक पिले कौन होई थांती ना अत्यंत गभीर रे रहिबा सत्वे अधिक चाप तापर तरली जाई गोटे पिले माघमार रूप नियंती है ना नहीं आउ से माघमा ही धीरे 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 कौन करे पृथ्वीर पृष्ठ को आघात करी दिने से संपूर्ण भाव में बाहरी आसी थाए। ओके आउ जते बेले पिले कौन हुए पृथ्वी कंपन देखा जाए है ना नहीं ताहा मु कहि परिबी भूखंड मध्य रे दूरेई जिबा। ओके जो कही आमे कहि परिया पिले गोटिए भूखंड को आ गोटिए भूखंड चापी देबा है ना नहीं बा गोटे विराट काय जमिति आमे एई हिमालय कथा कहूथिले सब अष्टम रे पढ़ीच सप्तम रे पढ़ीच से हिमालय मध्य पिले एक प्रकार भूमि कंपन कारण हेतु कौन है एडे बड़ पर्वत बा पिले हिमालय भली कही पारिबी कौन तैयारी हेइछि। दैट मीन आम भारत रे जदि देखिबा भारत रे पिले सबुठारु कनिष्ठ यस कौन कौन पिले कनिष्ठ जदिओ मु कहिबी पर्वत सी होउछि हिमालय पर्वत सबुठारु पुराणा पिले किए तुमे जानुच कौन पिले आरावली बिंदिया शुणिच है ना नहीं हेले मध्य भूगोल रे पढ़िबो व्यस्त हेबार नाही तो सेई सब भूमिखंड बा सेई सब विराट काय द्रुम सदृश पहाड़ मध्य पिले एही परी कौन जो आग्नेय उद्गीरण बा आग्नेय शिला कौन है से भूमि मध्य थिबा एक तरल पदार्थ पिले अधिक ताप और चाप हेतु तरली भीषण भाव में गोटे पिले अग्र दे येस पृथ्वी पृष्ठ को चली आसी आउ सेई पिले जेते बेले सीए कौन हो जाए शीतल हो जाए बा ठंडा हो जाए ताहा पिले मु एई माग्मा कथा कहूची ताहा ठंडा हो गले एक प्रकार कौन पथर येस परी कौन होई थाए कठिन होई थाए आउ सेई पथर पिले असंख्य परिमाण रे धातु पिंड बा धातु को धरी रखी थाए आउ धीरे 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 जेते बेले समय कौन अतिक्रम हुए से सेई अंचल रे थिबा जलवायु द्वारा प्रभावित हेई कौन हुए आमे जेमि देखिले बड़ पथर खंडटी मध्य छोट खंड रे परिणत हैला तापरे गुड़ी तापरे बाली तापरे माटी जेमिति ये मध्य पिले से आग्नेय शिला कौन कौन हैला पिले धीरे 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 माटी रे परिणत हैला आउ सेई कारण हेतु आमे देखिबा को पाइले लोहित मृत्तिका। ओके आउ एई लोहित मृत्तिका रे लौह अंश अधिक है ना नहीं लौह अंश अधिक सेई कारण हेतु बोध हुए लाल देखा जाउची बोध हुए नहीं पिले ये मध्य छोट छोट विषय वस्तु तमे विज्ञान को केमिति बुझिबारे सक्षम हबो सेई विषय प्रति मु प्रश्न करूचे। जेमिति आमे कहिबा रक्त रे मध्य पिले कोन अछि पिले हिमोग्लोबिन तमे शुणिच सी मध्य गोटे लौह उपादान है ना नहीं ताहेले रक्त देखिबा को लाल रंगर बर्तमान तमे समस्ते जानिच मध्य तो एई माटे जदिओ देखिबा पई लाल रंगर तेबे जाई एतिकी तो मु कहि परिबी सेथिरे मध्य लाल रंग कराइबारे जो सक्षम अछि सेही लौह अंशर बुझिला। ओके पुणी आउरी पिले मु जदि चिंता करि परिबी ओके जदि मु चिंता करि परिबी निहाती भाव में मु कहिबी ना जो पोषक बोली कहा जाए है ना नहीं सेई पोषक होउछि पिले एई खनिज लवण धातु है ना नहीं पिले बा विटामिन आउ एई समस्त माटी रे ही रही थाए आउ से माने पिले कौन फल आकार रे खाद्य शस्य आकार रे आम पाखकू आसी थाए बुझिल आउ से समान विषय वस्तुटी जेते बेले
ବିରାଟକାୟ ପର୍ବତ ଭଳି କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ତିଆରି କରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଲୌହ ଥାଏ ଯିଏ ମାଟିରେ କ'ଣ ନା ମାଟିରୁ ଫଳ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ଓକେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ମତେ ପଛରେ ବା କ'ଣ ମୋ ଆଖପାଖରେ କେହି ରହିବାର ତ ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ପିଲେ ତମେ ଭାଗିଦାର ହବ। ଓକେ, ଦେଖ ପଟୁମାଟି କ'ଣ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ବା ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ବହି ହେଇ ଆସେ, ଆଉ ତାହା ଯେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଇଏ ସେଇଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲା ଭଳି ବା ଆବୃତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ପିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବା ଭାରତର କ'ଣ ପିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ସଭ୍ୟତା ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ବା କ'ଣ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଯଦିଓ କହିବି ନା ନଦୀ ନାଳ କ'ଣ ପିଲେ ନଦୀ ନାଳ ପାଖରେ ବିରାଟକାୟ ସହର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ପିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କ'ଣ ଜଣା ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଚାଷ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ପଟୁମାଟି ଆସିବା କ୍ଷଣେ ପିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେଇ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟା ବା ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ହିଁ ମତେ କ'ଣ କରେ ପଟୁମାଟିକୁ ବା ପଟୁମାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ପଟୁମାଟିଟି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ, ସେଇ ଆଧାରରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଟୁମାଟିର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ଆରମ୍ଭ, ୟେସ୍ ସେଇ ଆରମ୍ଭ ପିଲେ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟି ମଧ୍ୟ କିପରି ଆରମ୍ଭ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରଭାବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ପଟୁମାଟିଟି ପିଲେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଉର୍ବର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯଦିଓ କହିବି ପିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା, ଉର୍ବର କହିବାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମାଟି କ'ଣ କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଯାହା ମଧ୍ୟ ହଉ, ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହେଲା ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯାହା ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛେ, এই ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲେ ଅଳ୍ପ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଅମଳ କରିବାରେ ୟେସ୍ ବା ଭଲ ଚାଷ ଆକାରରେ ପିଲେ ଅମଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ମିଳିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅମଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେଇ ଉର୍ବରତାର କାରଣ। ଆଉ ସେଇ ଉର୍ବରତା ପିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କରେ ବୁଝାଏ, ଏକ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦିଓ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଚାଷ ଜମିଟି ଅଛି ବଟ୍ ଭଲ ଫସଲ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଅଛି ବା ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ପିଲେ ସେଇ ମାଟିଟି ପଟୁମାଟି ହେଇନଥାଏ ବା ହେଇନଥିବ। ଅଲରାଇଟ୍, ଯଦି ପଟୁମାଟି ହେଇନଥିବ ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ ମାଟି ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ ପିଲେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ମାଟି ଜଳ ଧାରଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥାଏ। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ କ'ଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଲଢ଼ୁଥିବା ଚାଷ ବା ଫସଲ ପିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଅମଳ ହେଇନଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ହଉ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ହଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବା ପଟୁମାଟି ମଧ୍ୟ ହଉ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଭିନ୍ନତା ଆଧାରରେ ପିଲେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ମୃତ୍ତିକା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଓକେ, ଅଲରାଇଟ୍, ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ଜୈବିକ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇ ପଟୁମାଟିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଉର୍ବରତା କାହିଁକି ଅଧିକ ହୁଏ ଓ ଇଏ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କଥା ହେଉଛେ, କାରଣ ପିଲେ କାଦୁଅ ହେଲା, ବାଲି ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ହେଲା, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ହେତୁ ମାଟି ପିଲେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ରୁହେ। ଆଉ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ରୁହେ ଇଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବାୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ଯବକ୍ଷାର ବିବନ୍ଧନ ବୋଲି ତମେ ପଢ଼ିଛ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ, ସେଇ ଯବକ୍ଷାର ବିବନ୍ଧନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ବା ମୁଁ କହିପାରିବି
जो खाद्य मो पाखक आसे से खाद्य कौन पड़े मो शरीर को पिले पुष्टिसार जगै कौन करे रक्षणाबेक्षण साहाय्य करिथाए। दैट मीन मु खाद्य खाई कौन दुर्बल सुस्थता अनुभव करे। ओके हाँ ना नहीं ठीक अच्छे। देन पिले पहाड़िया माटी देखिपारुच समस्ते जानिच। देन यही पहाड़िया अंचल पथर संधि थी माटी को पहाड़िया माटी कहती। तुम देख पिले पहाड़ केवल गुड़ी पथर जंगल गछलतार पूर्ण बोली भावुच कि जो गछटी पिले बढ़ी उठी से गछ एक प्रकार मृत्तिकार ही कौन हो जगार रही। दैट मीन आम जदि यहीपरि स्तर देखा पिले देखुच आरंभ रू है नहीं आरंभ देख पिले ये हूँ से जंगलर कौन पृष्ठ। दैट मीन तलको जीवी देख तुम गोटे स्तर जहाँ भिन्न रंगर पुणी तलको जीवी पिले ये अलग स्तर राइट। यह ही से पहाड़िया माटी बा पहाड़िया माटीर गोटे रूप जो पहाड़िया माटी रे पिले कौन जोपरी भाव में फसल येस करा जाई थाए आउ से फसल पिले किपरि भाव में हेबा बा केमिति भल अमल हुए ताहा कौन निहाती भाव में से अंचल यही माटी द्वारा चाष करुवा कौन पिले आदिवासी येस पढ़ु चाष कहवा जहाँ पहाड़िया माटी बा यही पथुरिया माटी बड़ बड़ जंगल को पिले से माने काटी कौन माटीर उर्वरता को वृद्धि करि पिले चाष करि जहाँ को पड़ू चाष बोली कह जाए आम ओडिशा रे किंतु भिन्न भिन्न राज्य रे पिले भिन्न भिन्न ना ओके ना रे कह जाई थाए। ऑलराइट ओके यस और नो समस्ते बुझी पारुच ठीक अच्छे। ओके देख पिले आमे फटाफट सारिबा ये हूँ से मरुमृत्तिका। ओके एक प्रकार बाली बालीर आवरण ता तले अच्छी माटी। ओके देख पिले मांकड़ा माटी कही हाँ ना नहीं यही माटी पथर सह कादुआ मिश्रण सृष्टि होता है। पथर और कादुआ पिले जो मिसे जाते मांकड़ा माटी तैयारी हुए। मांकड़ा माटी बहुत क्षय सॉरी कौन पिले दैट मीन आमे गाड़ी रे जाऊ कि चली चली गले पिले खसी जीवार संभावना थाए। देख जलर यही प्रदूषण तुम चिंता कर पारुच आमे बंचिबा केबे मध्य नु वायुर यही चित्र बा वायुमंडल यही चित्र से पिले यही कल कारखानार कौन संपर्क बहुत कौन खराब प्रभाव। ओके चलो सो यह थिला पिले तुमर संपूर्ण विषय वस्तु जो थे आम आलोचना कले विभिन्न प्रकार आवश्यकता आउ से साजुथिबा कौन कारण विशेष जहाँ संपद ही प्रथमे साहाय्य करे जितेबाला सी प्रदूषण हुए तापर कौन पिले नष्ट बा भक्षक रूप में प्राण नहीं थाए। ऑलराइट समस्त को धन्यवाद आज एतिकी पुणी देखा नुआ विषय से पिले रहुछि समस्ते भलरे रहिबो पाठ पढ़िबो। ओके थैंक यू बाय बाय जय जगन्नाथ।